Hi guys, good morning everyone. Have a nice day. Mainit na umaga guys. Dito ko ngayon sa aming tanim. O di ba guys? Tingnan mo guys yung okra namin guys. O. Ganun guys, may butas-butas ang dahon guys. Tanim namin guys. Ito yung pipino. O di ba? Alam mo guys, may bunga, may bunga. May bunga na yung pipino namin guys. Ayan guys, oh. Oh, di ba guys? Meron pa dito guys, oh. Ayan guys. Tuloy guys, marami yan dun sa loob guys. Ayan guys. Meron pa ditong pinakamalaki guys. Ayan guys. Pero di ko na makita guys. Nasa loob guys. Ay, ang laki guys. Pasok na tayo guys. Taratatan! Pasok tayo. Yan guys, may mga bunga. Ito pinakamalaki guys, oh. Oh, diba? Laki niya guys. Ayan guys. Labas tayo guys. Natakot ako baka mayroong ano guys. Ay. Ganun guys, no? Yung dahon ng ano. Ang dahon ng pipino, hindi talaga siya tatagal guys, no? Pag ito nagbunga na lahat, naglakihan na guys. Ang sabi daw nila guys, mamamatay din daw yung puno ng pipino. Kaya, actually, magtanim na lang ulit, diba guys? Thank you for watching guys. God bless you all. Ayan guys.